Tuhan, saya tahu bahwa kita semua sudah tidak sabar untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ingat, gereja itu harus memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kita harus berhati-hati dan waspada dengan penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, kalau ibadah di GKI Kanaan dibuka kembali di gedung gereja, untuk sementara ini, ibadah hanya diperuntukkan bagi yang pertama, jemaat yang telah berusia antara 16 sampai 60 tahun. Yang kedua, jemaat yang sehat dan tidak sedang sakit seperti demam, batuk-batuk, dan sebagainya. Yang ketiga, jemaat yang tidak memiliki penyakit bawaan yang mudah tertular COVID-19. Yang keempat, jika ada jemaat yang baru tiba dari daerah dengan penularan tinggi atau red zone, diharapkan tidak mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan terlebih dahulu, sebelum saudara melakukan isolasi mandiri setidaknya 14 hari. Yang kelima, jika ada jemaat yang telah ikut kebaktian di gereja di gedung GKI Kanaan dan kemudian tertular COVID-19, mohon dapat segera memberitahukan kepada kami, yakni ke Penatua Sudirman, agar kami dapat melakukan tindakan antisipasi yang seharusnya kami lakukan. Jika situasinya kondusif dan kondisinya memungkinkan, maka Majelis Jemaat berencana akan menyelenggarakan ibadah di gedung gereja GKI Kanaan pada tanggal 9 Agustus 2020. Informasi perkembangan berikutnya dan prosedur untuk mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan akan kami update perkembangannya melalui grup WA GKI Kanaan. Mari kita terus memerangi penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati GKI Kanaan dan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semua baik-baik. Pemerintah telah melonggarkan masa PSBB dan perlahan-lahan mulai masuk ke new normal. Gereja terus mengingatkan saudara untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati. Tetaplah terus mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan, berolahraga, pakai masker, physical distancing, dan sebisa mungkin teman-teman untuk stay at home dan menghindari kerumunan banyak orang. Kita berharap dengan berdoa dan berusaha, semoga pandemik virus corona ini segera berakhir. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemik wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama, meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini. Yang pertama, pada pagi hari ini, Majelis Jemaat GKI Kanaan yang bertugas menyelenggarakan ibadah Minggu Klasis Priangan secara online. Pelayanan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama dengan tema Janji yang Teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian minggu kita pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya mau menyampaikan pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Sebelumnya saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu, terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari jemaat kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini, terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
Mari kita renungkan nats Alkitab kita dengan menghafalkan sepanjang minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari kita bacakan bersama Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mari kita berdoa bagi yang pertama, kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami. Amin. Jemaat GKI Kanan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Allah Bapa hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia di dalam bait kudus-Nya selamanya. Puji Dia. 主所爱的弟兄姐妹，我们要开始今天早上的崇拜会，请会众起立。今天早上，父神在我们当中，让我们在神的殿中赞美他、敬拜他、高举他，直到永远。sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Yang Pengasih, berteduh
Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud yang percaya penuh kepada Tuhan bahwa dirinya yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Demikianlah pula kita. Kita juga mau percaya penuh pada janji Tuhan, sebab janji Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Janji Tuhan itu teguh dan tidak berubah. 今天早晨真道主题是坚固的应许。实体经文诗篇25篇第1到第3节。耶和华啊，我的心仰望你，我的神啊，我素来依靠你。求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。凡等候你的，必不羞愧；唯有那无辜行奸诈的，必要羞愧。主所爱的弟兄姐妹们，好比大卫完全的相信，他等候耶和华必不致羞愧。同样的，我们也要这样完全相信神的应许。神的应许必不致使我们失望，他的应许坚固不改变。 Mari Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup, biarlah kita selalu memuji Tuhan, bermazmur bagi namanya. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 421, Kau tak kulupakan, sebagai ungkapan tekad hati kita yang mau terus percaya kepada janji Tuhan. 弟兄姐妹们，当我们还活着的时候，我们要歌唱赞美主的名。我们要唱诗421首《我永不忘记你》，表达我们要不断的相信主的应许。 Berjanji kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncangku? Walau di lembah yang gelap gulita, akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan. Ku kan memimpinmu, ku kan menuntunmu.
Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala sesuatu, dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 我们在天上的父，今天清晨我们来到主的跟前，承认我们在心思、言语、行为上所犯的罪与过犯，以致得罪神。多少时候，我们努力向人，甚至向神冤盖我们所犯的罪与过犯。父神啊，你是无所不知的上帝，无论我们如何努力冤盖，都不能向你隐藏。你是爱我们的上帝，然而我们却不爱你，甚至逃跑离开你的面。当你呼喊我们时，我们却听不见，因为罪拦阻你进入我们的生命。父神啊，求你赦免我们所犯的罪与过犯。我们知道我们犯罪唯独得罪了你，求你按你的慈爱与信实涂抹我们的罪，赦免我们的过犯。求你按你的旨意更新我们的生命。我们如此祷告，奉主耶稣宝贵的名求，阿们。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah。凡你来到主跟前认罪的人，请听上帝的话。彼得后书3章第9节，神的话如此说：主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。这是上帝的恩典信息。 Sebagai respon dari berita anugerah yang kita sudah dengarkan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan pujian janjimu seperti fajar. 回应神的恩典信息，让我们预备好心领受神的话。我们唱诗来赞美主，janjimu seperti fajar。 Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang mengendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu Tuhan, ku tahu ku tak sanggup. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji Tuhan kita bisa bersama-sama di dalam ibadah sekalipun secara online. 感谢神，我们可以再一次聚集在一起，虽然是在网上的崇拜会。 Sekarang tibalah kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. 这时候到了时候，我们要读经，要来思想神的话。 Marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon akan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. 我们首先进入祷告，我们求圣灵上帝引导我们，让我们能够明白神的话。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. 主，好像我们所唱的诗一样，你的信实、你的爱，好像清晨的黎明，是永不改变的。
Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan pertolongan-Mu senantiasa tepat pada 我 waktunya. 们感谢你，你一直不断的与我们同在，你的同在是没有迟延的。 Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama hadir untuk beribadah kepadamu. 这个时候，主啊，我们已经来到了跟前，我们要一起来敬拜你。 Dan kami juga ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. 我们要一起读神的话，来思想神的话。 Oleh sebab itu kami mohon agar kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, 所以我们求圣灵上帝来帮助我们， agar setiap kami boleh dapat memahami dan dimengertikan. 让我们每一个人能够明白。 Ketika firman-Mu tinggal di dalam hati kami boleh dapat terus mengubah dan memimpin perjalanan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran 当 firman-Mu. 主的话在我们的心里的时候，让主的话一直不断的来改变我们，来引领我们的生命。 Oleh sebab itu tolonglah kedua hamba-Mu ini untuk boleh dapat menjabarkan firman Tuhan sehingga setiap kami boleh dapat memahaminya dengan mudah. 所以求你帮助你两位妇人，让他们能够传讲明白你的话，让我们每一个人能够明白。 Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. 求圣灵上帝在我们当中工作。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告乃是奉赖我主耶稣宝贵的名求。 Amin. 阿门。 Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， tema kita pada hari ini adalah janji yang teguh. 今天我们早上的讲道主题是坚固的应许。 Nas firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. 今天讲到的经文是在希伯来书第6章9到20节。 Saya akan membacakannya pada ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Dan kemudian di dalam bahasa Mandarin akan dibaca ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. 牧师要用印尼文来念，从第9到14节，然后用中文15到20节。 Demikian bunyinya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 第15节，这样亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是只做比自己大的启示，并且以启示为实际，了结各样的争论。照样，上帝愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意，是不更改的。就启示为证，借这2件不更改的事，上帝绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内，做先锋的耶稣，既照作麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. 这是上帝的话，
听了并保守神的话，这人变为有福。Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， suatu kali seorang penjual asuransi datang ke rumah menemui saya. 有一次，有一位卖保险的来我家， Tentu saja tujuannya adalah untuk menawarkan produk asuransinya. 当然他的目的是要推荐他的保险。 Singkat kata bahwa ia ingin agar supaya saya membeli produk asuransi itu. 长话短说，他就是要我买他的保险。 Saya katakan, mengapa saya harus membeli produk asuransi ini? 我问他为什么我要买你的保险呢？ Dan kemudian dia menjelaskannya kepada saya demikian. 所以他就这样的向我解释说： Bapak kalau membeli produk asuransi ini, Bapak tidak akan rugi, tetapi malah Bapak akan menjadi untung. 他说你如果买我的保险呢，你绝对不会亏钱，反而你会赚大钱。 Kemudian dia bisa menjelaskan keuntungannya begini, dan begini. 然后他跟我解释这样怎么样的赚钱。 Kemudian saya juga bertanya, apakah sudah pasti produk ini, asuransi ini akan menguntungkan saya? 然后我就问他，是不是有确定我买保险一定会赚钱呢？ Kemudian ia menjelaskan kembali, 然后他继续的向我解释， Bapak, perusahaan asuransi ini tidak pernah merugi. 他说我们的保险公司呢，从来没有亏钱过。 Lihat ini datanya. 你看这个资料， Sepanjang tahun, belasan tahun belakang ini, 这10多年来， perusahaan kami mendapatkan keuntungan yang besar. 我们的公司的利润非常非常的大。 Jadi untuk merugi itu sepertinya tidak mungkin. 如果要亏呢，几乎是不可能的。 Saudara sekalian, singkat cerita, kemudian saya akhirnya diyakinkan untuk masuk sebuah asuransi itu. 所以呢，长话短说呢，我后来呢就决定买他的保险。 Tetapi apa yang terjadi setelah sekian tahun lamanya? 几年以后发生什么事呢？ Saudara sekalian, ketika saya membutuhkan akan uang, 当我需要用钱的时候， pada waktu yang sudah ditentukan, saya ingin mengambil kembali uang itu. 当时候已经到了我想把我的保险领出来的时候， Tetapi apa yang terjadi, saudara? 然而什么事情发生呢？ Rupa-rupanya uang yang saya ambil dari asuransi itu 我所领出来的保险金 bukan malah bertambah, 不是的增加， tetapi malah berkurang, saudara. 反而减少， Bukan beruntung, 不是赚钱， tapi malah buntung, saudara sekalian. 但是是亏钱。 Saudara, tentu ketika saya melihat hasil sekian tahun tabungan asuransi saya ini, 当然，当我看我这个10多年来的把这个钱存在 saya 保 menjadi 险， kecewa. 我失望了。 Mengapa? 为什么呢？ Karena janji yang diberikan kepada saya itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang saya terima hari ini. 因为他给我的诺言呢，不实际的实现。 Saudara sekalian, saya dan istri saya tentunya kecewa. 我跟我太太非常的失望。 Tetapi tunggu dulu, saudara sekalian. 可是等一等， Memang benar bahwa saya pada waktu itu adalah kecewa dan ingin marah sepertinya. 没有错，我当时非常的失望，也想发脾气。 Tetapi saya berpikir bahwa 可是我再想一想，
Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang pernah dikecewakan. 我们是曾经失望过， Tetapi kita sendiri juga pernah menjadi orang-orang yang mengecewakan. 可是我们本身也让别人失望过， Oleh karena tidak menepati janji-janji kita. 因为我们没有守我们的诺言。 Saudara sekalian, kalau kita adalah orang yang pernah mengecewakan dan dikecewakan 如 oleh 果我 orang 们 lain, 曾经失望，或者我们让人失望过， sebenarnya kepada siapakah kita dapat menaruh rasa harap kita? 那么我们的指望要在乎谁呢？ Kepada siapakah kita dapat menaruh rasa percaya kita? 我们要相信谁呢？ Saudara sekalian, di dalam Mazmur nomor 28 ayatnya yang ke-7 诗篇28篇第7节， Pemazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. 大卫说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌， Kepadanya hatiku percaya. 我的心要信靠他。” Saudara sekalian, hanya kepada Tuhanlah kita dapat menaruh rasa percaya kita. 弟兄姐妹们，只有在神里面，我们能够完全的相信他。 Tetapi marilah kita bersama-sama merenungkan mengapa kita dapat menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. 让我们一起来思想，为什么我们可以相信神呢？ Saudara sekalian, yang pertama adalah 第一是 kita dapat menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan karena pribadinya. 因为神的位格， So, di dalam ayat yang ke-18 di sana mengatakan, 在第18节这么说： supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 即这两件不更改是上帝 Saudara 绝 sekalian, 不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。 saudara, kita dapat menaruh percaya kita kepada Tuhan karena semata-mata pribadinya. 我们能够相信我们的神，因为他的位格。 Saya percaya bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 我们知道我们的神是全能的神， Dia adalah sempurna adanya. 他是一个完全的神， Segala janji-janjinya dan firman-Nya adalah kebenaran. 他的应许，他的话是真理。 Bahkan dikatakan kita dapat mempercayai Allah kita. 我们可以信靠我们的 Kita 神， dapat percaya kepada pribadinya. 我们可以相信他的位格， Karena Dia adalah pribadi yang tidak mungkin berdusta. 因为他是绝不说谎的。 Saudara, saya sangat menyukai akan kalimat ini. Allah tidak mungkin berdusta. 我很喜欢这一句话说，我们的神绝不说谎， Dikatakan tidak mungkin, 绝不说谎， bukan tidak pernah. 不是不成，可是绝对。 Saudara, kalau Allah tidak pernah berdusta, 如果神不曾经说谎， jangan-jangan di dalam hati kita, pikiran kita berkata demikian. 可能我们的心会这么说， Memang Allah dulu tidak pernah berdusta. 可能以前上帝没有说谎过， Dan mungkin sekarang juga Allah tidak pernah 可 berdusta. 能现在他也没有说谎过。 Tetapi bagaimana untuk masa yang akan datang? 可是以后怎么样呢？ Apakah Allah tetap akan tidak pernah berdusta? 或者上帝仍然不说谎呢？ Oh, saudara sekalian, bukankah hal ini biasa terjadi di dalam kehidupan bisnis dunia ini? 岂不是在生意场上常常发生这样的事？ Saudara sekalian, oh mungkin seorang penjual mengatakan bahwa si A tidak pernah berdusta. 可能一个卖东西的人说，这个人某某人没 Selalu 有说谎， bayar tepat waktu. 常常按时间付款。 Kalau janji pada tanggal 1 bayar, ya dia
akan bayar tanggal 1. 如果他承诺1号付款，他就会1号付款。 Oh, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah ingkar janji. 他从来没有失业过。 Tetapi saudara sekalian, berapa banyak para pembeli 可是有多少的买方， yang di awal mereka membeli dan membayar dengan tepat waktu, 开始的时候他按时间付款， tetapi ketika membeli di waktu-waktu mendatang, 可是后来的日子他再买的时候， ya mulai susah untuk membayar, 慢慢的他付款开始困难了， bahkan mungkin dia akan tidak membayar lagi. 也有可能他不再付款了。 Saudara sekalian, itu mungkin pengertian daripada tidak pernah. 这就是Tetapi Allah bukan 不成。 tidak pernah berdusta. 我们的神并不是不曾经， Allah tidak mungkin berdusta. 可是他绝对不说谎。 Dan itulah salah satu yang tidak berubah daripada kehidupan pribadi Tuhan. 这就是神永不改变的一个性格。 Oleh sebab itu seharusnya kita benar-benar percaya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan oleh karena pribadinya yang tidak pernah berdusta. 因为上帝是绝不说谎的，所以我们要完完全全的信靠他。 Tetapi di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa orang Ibrani sempat meragukan akan janji Tuhan. 可是，在这一段经文，我们看到希伯来的人，他们质疑了上帝的应许。 Saudara sekalian, mengapa orang Ibrani sempat meragukan akan janji 为 Tuhan? 什么希伯来人他质疑了上帝的应许呢？ Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam bagian ini, 如果我们看这一段经文， maka kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang melayani. 我们看到他们是一个服侍神的人， Mereka adalah orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. 他们也是一个爱主的人。 Bahkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34 mereka mengatakan, 甚至 firman 在 Tuhan mengatakan 希伯来书第10章32到34节， bahwa mereka juga turut di dalam penderitaan orang-orang kudus yang teraniaya. 他们也在圣徒的患难中有份， Mereka menderita dan dianiaya. 他们受苦，他们遭遇患难， Bahkan mereka juga dirampas hartanya. 他们的产业也被强夺。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， di dalam keadaan penderitaan dan kesulitan hidup mereka, 在他们生活的困苦当中， mereka tidak lagi penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. 他们已经失去了他们完全信靠神的心。 Mereka ragu apakah Tuhan benar-benar tetap berpegang kepada janjinya. 他们质疑了上帝是不是可靠，他的应许是不是可靠的？ Apakah Tuhan di dalam keadaan yang sedemikian tetap menyertai dan memberkati hidup mereka? 是不是在这样的状况上，上帝仍然的祝福保守他们？ Atau jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan mereka? 或者上帝已经离弃了他们？ Atau jangan-jangan Tuhan sudah melupakan mereka? 或者上帝已经遗忘了他们？ Saudara sekalian, mereka bertanya, 弟兄姐妹们，他们在发问： apakah janji Allah itu dapat dipercaya? 上帝的应许是不是可靠呢？ Mereka juga bertanya, mengapa mereka yang hidup dalam dosa tidak mengalami penderitaan? 他们也在问那一些活在犯罪里面的人，为什么他们没有受苦呢？ Mengapa kami yang hidup di dalam kebenaran mengalami banyak penderitaan dan berbagai-bagai kesulitan? 为什么我们活在真理的人，为什么要受那么多的苦？ Apakah Allah itu adil? 上帝是不是公义呢？ Saudara sekalian yang dikasihi oleh 主 Tuhan, 所爱的弟兄姐妹们， di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di sana mengatakan, 第希伯来书10章第16节， sebab Allah bukan tidak adil, 上帝并不是不公义， sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, 让他忘记了他们的工作，他们的服事，
dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 第6章第10节，因为上帝并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， apakah Allah tidak adil terhadap mereka? 上帝是不是对他们不公平呢？ Apakah Allah lupa terhadap apa yang mereka berbuat? 是不是上帝忘记了他们所做的一切呢？ Saudara sekalian, penulis Ibrani menekankan kembali 希伯来书的作者再一次的强调， bahwa sebenarnya Allah bukan tidak adil. 上帝并不是不公义， Allah tidak lupa akan segala pekerjaan dan kasih mereka. 上帝并非忘记他们的爱心、他们的服侍。 Tetapi di dalam ayat yang ke-11 dan 12 di sana mengatakan, 在第11、第12节这么说， sebenarnya Allah ingin mereka menjadi dewasa, 上帝要他们成长， agar supaya mereka dapat lebih mengenal siapakah Kristus, 让他们更加的认识基督。 siapakah Kristus, pribadi yang bagaimanakah dia itu. 谁？基督是怎么样的一种位格？ Ketika mereka semakin mengenal dia, 当他们更加的认识他的时候， mereka akan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman percayanya. 他们会在信心上更加的成长。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh 主 Tuhan, 所爱的弟兄姐妹们， mari kita bersama-sama mempercayai akan Tuhan, 让我们一起来完完全全的信靠我们的主， karena Dia adalah pribadi yang dapat dipercayai. 因为他是可靠可信的主， Dia tidak mungkin berdusta akan janjinya. 他绝不会说谎， Di dalam keadaan apapun, 无论在任何的状况， baik dalam suka ataupun duka, 在喜乐、在哀怒的时候， di dalam keadaan gampang lancar atau susah, 在顺畅的时候，或是在不顺畅的时候， janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. 神的应许、神的同在、神的恩典，不断的显明在我们 Dia 的生命 adalah 当 Allah 中。 yang adil. 他是一个公义的神， Dia juga adalah Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. 他也是从来绝不会忘记他的应许， Terlebih kepada mereka yang mengasihinya. 尤其是那些真正爱他的人。 Saudara, yang kedua, 第二点， mengapa kita dapat menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan? 为什么我们要信靠我们的神呢？ Yang kedua adalah oleh karena sumpahnya. 因为他的启示， Kita dapat menaruh percaya kepada Tuhan karena sumpahnya. 我们信靠他，因为他启示了。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， sebenarnya Tuhan tidak perlu menyampaikan sumpahnya. 其实神不用启示的， Sebenarnya Tuhan cukup menyampaikan janjinya saja. 其实主只要他把他应许告诉我们就够了。 Karena Tuhan adalah pribadi yang begitu sempurna, 因为他是一个完全的位格， dan Dia tidak akan dan tidak mungkin untuk berdusta kepada kita, melupakan akan janji-janjinya. 他绝不会说谎，忘记了他的应许。 Tetapi mengapa Tuhan perlu untuk bersumpah? 可是为什么神还需要启示呢？ Bahkan Tuhan bersumpah dengan mengikatkan sumpahnya terhadap dirinya sendiri. 他是按自己而启示的。 Saudara sekalian, tidak lain adalah untuk memberikan keyakinan ganda terhadap janjinya. 他就是要对他的应许，是给我们的应许双重的一个指信度。 Ia memberikan sumpahnya oleh karena ingin meyakinkan akan janjinya itu sendiri. 他启示是因为让我们能够真正的相信他的应许， Dan juga untuk mengakhiri
perbantahan. 也是要了结争论。 Saudara sekalian, mengapa Allah perlu untuk meyakinkan, memberikan keyakinan ganda terhadap janjinya kepada kita? 为什么神需要双重的，让我们更加的信靠他？ Karena tidak lain, kita adalah orang-orang yang sering meragukan Tuhan. 因为我们常常是一个常常喜欢怀疑神的人。 Kita adalah orang-orang yang sering bimbang akan janji-janji Tuhan. 我们常常对神的应许感觉到忧虑。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kalau saya yang berjanji, saudara sekalian, 如果我跟你们承诺， saudara bisa meragukannya. 你们可以感觉到怀疑。 Tetapi kalau Allah yang berjanji kepada kita, 如果是上帝向我们承诺， patutkah kita meragukannya? 我们是否可以质疑他的应许呢？ Saudara sekalian, karena manusia begitu sering meragukan akan janji Tuhan, 因为人常常好疑惑了，他常常不相信神的应许， maka Tuhan memberikan satu keyakinan ganda, 所以神赐给我们那个双重的一个直信度， yaitu dengan sumpahnya, 就是接着他的启示， agar supaya kita merasakan keyakinan yang penuh. 让我们完全的相信他。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， agar melalui janji Allah 让神接着他的应许， dan sumpahnya itu 他的启示， memberikan dorongan bagi kita untuk mendapatkan pengharapan yang ada di depan kita, 推动我们能够得到我们前面的指望， agar supaya kita terus-menerus dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kita. 让我们在度日的时候不断的被眷顾。 Allah tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan manusia ini 上帝知道我们在生命的旅途中， akan penuh dengan tantangan, godaan, dan kesulitan, 我们充满了很多的挑战，很多的困难， sehingga Allah perlu untuk memberikan keyakinan ganda. 所以神需要赐给我们双重的直信度。 Ia bersumpah terhadap dirinya sendiri 他向自己起誓， untuk boleh dapat menyertai dan memberkati kehidupan kita 他 anak-anaknya. 起誓要与我们同在，要赐福我们成为他的儿女。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Abraham adalah bapa orang percaya. 亚伯拉罕是信心之父， Abraham disebut sebagai bapa orang percaya 亚伯拉罕被称为一个信心之父。 karena di dalam perjalanan kehidupan Abraham, 在亚伯拉罕的生命的旅途中， ia benar-benar menunjukkan iman percayanya dan bergantung kepada Allah. 他的信心、他的信仰是在于他的神。 Ia juga adalah seorang pribadi yang memegang teguh akan janji Tuhan. 他是一个持守上帝应许的人。 Saudara sekalian, sekalipun melalui atau melewati tahun demi tahun, Abraham belum melihat akan janji Allah itu digenapkan di dalam kehidupannya. 虽然一年过一年，他还没有看到上帝怎么样的成就他的应许， Tetapi ia tahu bahwa Allah itu tidak pernah atau tidak mungkin untuk melupakan janjinya. 可是他知道上帝是绝不会忘记他的应许。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Abraham dikatakan di dalam ayat yang ke-15, 在第15节这边告诉我们， Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 亚伯拉罕既久忍耐，就得了所应许的。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， mari kita bersama-sama belajar akan iman percaya dari Abraham. 我们一起向亚伯拉罕学习他的信心， Yaitu dengan sabar
tekun menantikan akan janji Tuhan digenapkan di dalam kehidupan kita. 像亚伯拉罕一样，忍耐的等候神的应许。 Oleh sebab itu marilah kita tetap setia, 所以，让我们仍然的忠心， dengan melakukan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, 做上帝所赐给我们的工， agar supaya kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita, 让上帝的荣耀显明在我们当中， dan janji Tuhan benar-benar kita alami. 让我们真正经历到上帝的应许。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们大家。 Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. 让我们进入默祷。 Amin. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu dan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 让我们以历代、现今和将来众信徒以宣告使徒信经，回想我们受洗时的承诺。我们先用印尼文来宣告，然后才用中文。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，有童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会。 我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari jemaat sekalian kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. 弟兄姐妹，我们进入代祷。 Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk negara dan bangsa kami yang masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan agar di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kami sebagai masyarakat dapat memahami dan mematuhi protokol-protokol kesehatan, agar supaya pandemi ini tidak semakin meluas. Demikian juga kami berdoa agar Engkau Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, beserta dengan segala dampak yang ditimbulkannya, baik di dalam yang masih tinggi jumlah orang yang terinfeksi, maupun juga konsentrasi dalam upaya penyembuhan mereka yang terinfeksi COVID-19 ini. Bahkan juga dampak krisis ekonomi yang terjadi. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah, sertailah bangsa kami ini, agar supaya keluar daripada setiap permasalahan
dan pandemi COVID-19 ini berakhir. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang merencanakan atau bersiap untuk membuka kembali ibadah onsite. Kami mohon agar kiranya Tuhan memberikan kepada gereja-Mu hikmat untuk dapat melakukan pengamatan yang tepat akan situasi perkembangan pandemi di daerah mereka masing-masing. Dan berilah kemampuan untuk dapat mempersiapkan secara optimal agar kami sebagai gereja-Mu tidak menyebabkan terjadinya klaster baru di dalam masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar segala seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat sekalian bisa mengumpulkannya lalu memasukkannya ke dalam amplop, lalu diberikan pada saat kita beribadah ke gereja, atau jemaat sekalian bisa mentransferkannya ke akun bank masing-masing gereja saudara. Nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 弟兄姐妹们，现在是奉献的时候，我们的奉献可汇到各自教会的账号，或弟兄姐妹们的奉献可以装入信封。当我们能够回到教会的时候，再把信封交给教会。上帝的话这么说：个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为兼得乐意的人是上帝所喜悦的。Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Yang lebih permai, hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tuhan Yesus yang baik, 良善的主耶稣， terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu. 谢谢主你一切的赐给我们的祝福， Berkat yang begitu banyak, 你的祝福是何等的多， yang tak dapat kami hitung satu 我 persatu. 们不能够一一的数算。 Dan biarlah kami terus bersyukur ya Bapa, 我们要不断的向你感恩， untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada 你 kami. 每一次赐给我们的福分，
Terlebih dari itu ya Tuhan, 超过这一切， kiranya kami boleh mempersembahkan tubuh kami 愿我们能够把我们的身体献上， sebagai persembahan yang hidup, 当作活祭， yang berkenan bagi Tuhan. 是上帝所喜悦的。 Di dalam Kristus kami bersyukur. 我们奉主耶稣的名，我们献上我们的感恩。 Haleluya. 哈利路亚，阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siap untuk diutus oleh Tuhan masuk dalam dunia menjadi saksi Tuhan. Mari kita mohon agar Tuhan terus memimpin, membimbing hidup kita dan yakin akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan penolong yang teguh dan mari kita memuji Tuhan, kekuatan serta penghiburan. 主所爱的弟兄姐妹们，让我们预备好心，让主来差派进入世界，成为主的荣耀的见证。求主带领我们，引领我们的生命，并确信主的应许。主是我们的坚固的保障，让我们来赞美他。圣教诗歌232首。Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, sumber segala berkat yang akan memberkati engkau senantiasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 我们的崇拜会到此，愿主耶稣祝福我们大家。阿门。